আমার বাংলাও একটু ক্লিয়ার হয়ে গেছে আগের থেকে পুরোটা ক্লিয়ার হয়নি দাদা আমি মানে ক্ষমা চাইবো তবু একটু গাইড করলে হয়ে যাবে দাদা আপনি এসেছেন তাই অনেক অনেক ধন্যবাদ কমিটি পক্ষ থেকে আমি জানাই আমরা দেখছি একটু সবাই দর্শক বন্ধুরা এদের সাইড নিয়ে নিয়েছেন মাঠের পূর্ব ফলকে আপনারা দেখছেন এরকম একটি যেটি হালকা হলুদ রঙের হলুদ জার্সি পরিহিত আপনারা দেখছেন সুবর্ণ রঙের জার্সি পরিহিত দল আপনারা দেখছেন যে দল এখন আছে আমাদের পশ্চিম প্রান্তে নানুভাই এফসি নানুভাই দুটি দল অনেক দুর্দান্ত দল অনেক দারুণ খেলার জড়িত কি হয় কি এই লোকেশন বারকোড ভেজা পরবর্তী খেলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করছেন রবি এগুলো কাজ আমি মনে করি না আপনারা বলতে পারবেন না যে দল আজকে এই জিতে খেলায় জয়লাভ করবে কারণ দুটি দলে অনেক দুর্দান্ত খেলোয়াড় আছেন অনেক দারুণ খেলোয়াড় আছেন অনেক প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় আছেন মাঠে মাঝখানে থাকবেন সন্তুষ্ট রাউসার সেক্রেটারি नवा दो खड़ी का सर रे कना गम के ना बंगरे पुसी से ना बंगरे पुसी खना हुआ 10-15 किलोमीटर गान ना बंगरे पुसी ब्लॉक रे ना दो तो नितो जहां एने जहां चालू कना तब ना दो नदो भाई एफसीआर आर कोई कना झारग्राम तो नुकु ससांग को दा नदो भाई कना को नुकु झारग्राम वाला दा उनका कबरा को बड़ा को फोन के सुकुलाल ये सुकुल को जो प्रयास होइछे टूर्नामेंट को सफल वर्ष धरी एसोसिएशन टूर्नामेंट को आयोजन करबारे सफल आइछथि चित्र पर्व खेल থেকে বিশাল ফুটবল দেখো আয়োজন করা যাইছি এই রামকল আলম জেলা কালরা শাস্ত্র পরিচালনা এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবি আসছেন সমস্ত কর্মকর্তা রানু ভাই হাত খবর দরবাদিক উচ্চস্তরে বর্তমান প্রথম আক্রমণ লক্ষ্যে বর্তমান কিন্তু বলতে ক্লিয়ার হয়ে যাইছি আমরা বাকি অনেক ভাই যতক্ষণ উসুল দেওয়া देखा दाल चांदी खिलाड़ी फॉरवर्ड खिलाड़ी बाबा नंबर 9 सही दिशा से खिलाड़ी वर्तमान फोटो देख ले किंतु कौन सा सामने में स्पाइस हो जाएगा एंड कुंदो और कुंदो गलती किया था बाहर हो गया लाइन टीम 120 का लंबा दो बॉक्स से का लंबा ही देखा था अपना जल्दी कोई देखा करें 20 किलो का दिन कटा से नुका को वाह बड़ी जोरे बजा चलो बजा हुआ है हो गए उनको ये उसूल से मारो ना वैसे उनको उसूल से मारो उनको गटी सिम को तुपुर लिखा था ये जवा स्टेज पर पानी के साथ बहस नहीं कर सकते हैं हाल ही में बदलाव किया गया है थोड़ी बदलाव होती थी एक ही चीज पूर्व चले ही मात्र जे अधिनायक रहिबे टीम जे हिके पराजय लेबे तो चेना भई चेना बताई निकटरे अभिषेक करि पारिबे
Nai nai cece deh itu ikan. Eh? Awan lagi tu nama, mereka booking lagi tangan. Lupa lagi nama booking. Bagian sama dangerous attack bertahan. Orang tadi booking itu hanya keeper. Berapa FC ini? Bagi saya ada. Bagaimana sesuai sampel kerana kerja saya berdekat ke dalam bagian keeper. Itu saya dah dalam shot. Pada saudara-saudara saya cuba untuk berkontribusi. Dia berkontribusi dalam kali. Saya akan berhadap. Saya tinggal start yang aku biasa orang City. Bahkan mereka main terus kuat. Habis lagi dalam body. हर एक बड़े टूर्नामेंट में ये अपना जज्बा दिखाते हैं और बड़े टूर्नामेंट के लिए हर कोई अनुष्ठान हर कोई एसोसिएशन इनको डिमांड करते हैं कि संतोष सारा हमारे टूर्नामेंट में आए और संचालन के रूप में संचालन करें That was easy to for the goalkeeper to Mahalko and releases the ball towards number 2. Rahim. Defender. Number 5. That is the player up to play for goalkeeper. Mahalko. Now first is the position. Curling ball. It is another challenging ball for number 7. वो जो डिफेंडर अपना भाई अच्छी आतिकुल छोड़ा नहीं वहाँ पर बिल्कुल नाम है इसका आतिकुल क्या बात है इस बड़े पॉइंट पीछे के लिए अपने साथ के लिए रहीम ने खेला पास्ता के लिए इतना सारे पर करेंगे बड़ा फाउल है बहुत ही बढ़िया कनेक्शन आगे निकाला बहुत ही बड़ा गोल के पिलाना गोल के पिलाना है लेकिन बड़ा है मैं तकरीर से टीम से हासिल कर रहे भले कहना कि वो गोल कीपर के बराबर सादी सरे ने आता स्टाइल ऑफ बॉल का है एक मतलब ने जो कटी नहीं उन्नीस है सिर्फ के तेरे बना सी वेस्ट बंगाल अन्ना बच्चा का सामने तरीका कोई Sekarang ini, kita tangkap. Berhasil berlawan si, berlawan MC. Berhasil tim, tim, sudah. Baik, kita tangkap. Berhasil tim, berhasil berlawan player tentang sama dari Zapata. Kita main, saya meeting ke perusahaan, kita ke Zapata. Oh my God. Please, बिल्कुल इस तरह Zapata. Masuk ke dalam belakang ke belakang. Apa cerita berikut akan ada tentang sudah berikut. Sangat berperan mereka di sisi kiri Zapata dalam. Mereka pada saat pertama kita sudah kita kira kita bosor ke saya nanti kita katakan. Baik, untuk sekarang Zapata tadi kita jadi pada ini. Apa kita maksudnya jadi apa? Pada saat kita koneksi kita terakhir kita. Golden color jersey dengan kedatangan tim yang apa boleh ada versi ada tempur ada side halka sasan nara pemain jersey dengan tim di bawah FC Sarjam
West Bengal. Hanya saja लेकिन ये बालक नहीं है, काफी तजुर्बा एक है ये खिलाड़ी का अंदर। क्या बात है, आप देख सकते हैं खेल में और रोमांच बना देगा। खिलाड़ी है बहुत Nona ditira gol mistake kiya. Gol miss kiya udah. Lawan ko Perez itu ya na. Ini kalau di tagrak itu ya.
kita setelah Babalan Kelana Babalan Babalan Hibi Kapul Bojong Dikil Dewi Samane Babalan Babalan Satya Babalan Kuman Kita Ada Abdul Karim Muhammad Cross Kembali keluar Sampai kali ini Ini mereka Disampaikan Pasal Sahindra dan Mila Saja Kota Sahindra भाई को शशांको डियर पार्क इनको दोनों झारग्राम डियर पार्क किंग दो baik jika kat dia baik jika kat dia शेयर पे तबन लाइव रे आर उनका के जुड़े सफल बादाम तो चसरो ये ना ठीक से पटका नहीं डिमांडेड गया को पटका ये साधु टीम को डिमांडेड गया सब्सक्राइब करते हैं चैनल ini gidre kodai antara साथ में उन्होंने मिजोरम टीम एम में से मारो परफेक्ट मारो ना मिजोरम टीम सुनील छेत्री जहाँ
Good ball. Just oh, oh. Everyone taking okay. Skor metang Jhargram pula ko emak ka. Skor. Kesatan ko metang ko bola ka. Ko bola ka nan mudah hidup nan negara nak ko bola ka. Ada itu enjoy rakna. Cek mana anu deh. Kelida. Kelida. Tak deh coba. Kelida. Dekhi kya ni? Stager din bolu at. Itu sekai nak kain ni. Kan ko bola ka to nak kain ni sekai ni. Kodi kasar ni na ta. Oke nawan. Arham gidi ko got. Nomor kena tahu? Kena nomor? Nomor di sini katanya. Dua nomor match kena, first match dua nomor match. अरे don't argument. 2 in 2. Ya berat me apa? Dua nomor ka, first match में थर्ड में चुके हैं ना अरे बॉल क्लियर कोई कैच है ना थर्ड में चुके मोबाइल के वजह से चार चीज बनो अबे केबे जीबुत सॉरी अब यार बस अरे अरे चल आप देखो के रेडी है ते बड़ा क्लियर कम क्लियर रेडी हो जी प्रिपेयर है करो बसे होल्ड कर पूरा Ready, 2 minutes time. Conference begin at the top of the delivery. This is the final delivery. Naduji, Raji. 5 attempts time. Bala Jahai. डियर संबलपुर जीता संबलपुर सा मयूरभंज नहीं था ये बालेश्वर है
High field game of Sasa David. Let us must make again against the Shield Sansa. And now that is another vindicated. This is for the MC. Sazam, welcome. दुर्गा बेटा Moving on, we will give it to skor metang ko emakan ke sasa Sasang.